अब से आओ हाय नहीं क्या सखा करो खुलबो का खुली दिया काना तुसे मोरी गनो न फुलवार कथा उठौ छ हां जो बोलबो जे बहुत सुंदर कहला का पिला हां हां तुम्हार घर कितना फ्री जो बा ई भाई चढ़ा दे चला तना ठेली ठेली के बोतल जो मोरा बाप आगो आता आता एगो फ्री कर कथाटे हले कहसी मु एला नहीं बोलछेंगे तुम्हें तो पतरा जे मुई कहि देनी तुमर बहु के पतरा बत मोटा संभल ही पारबा गाजे ना को काना बताओ जा समझ नहीं पानो पत्रो क्या है लो जा मैं कथाड़े पत्र मतलब संभाली पारबो हमको कहीं जे पतरावी तुम्हें पुरुष ना स्त्री कहतो आमे पुरुष आगो जदि पुरुष नारी मन को प्रश्न केनता करबो और तमे जदी नारी माने पुरुष के केंदा कलो हमें चिन्ही नहीं पालो जे तनके पतरा नो कथा चिन्हवाल लगे चिन्हे नहीं पाला तमर आखी शीतलिया है कि नहीं काना आगो त्रेतया जो करे गो माई गोला बनवास देखोगा वो आगो दंड कारण्ये आमे करिथिला बास त्रेतया जो करे गो माई गोला बनवास दंड कारण्ये गो आमे करिथिला बास त्रेतया जो करे गोला बनवास गो त्रेतया जुगरे माई गो गोला बनवास दंडकारण्ये आमे करिथिला बास दंडकारण्ये आमे करिथिला बास सखा जेते गेले बेले दंडाकर को अरण्य रे भ्रमण करूछु से दंडका अरण्यर कथाटे मोर माई के पतरा जे केनता कथाटे पतरामी केनताटा गुटे कहि नहीं पारबे जंदा है आउ केउ वृक्ष मूले माई गौतम के बसई थीली केन वृक्ष मूले मोर कुले बसई थीली आ तुमर स्तन रे माई गो चित्र काटी थीली रामचंद्र क्यों वृक्ष मूल रे सीता के कूले धरे कर स्तन रे सीता चित्र काटी मते कहब आगो बाबू तमर मने तमे काना भाबुछ काना भाबुछ तुम्हें काना भाबु काना भाबमुछ माइक्रेट करले डोरा दूंगो के तुम्हें का करबो खुलबो कि रेप केस दम जबरदस्त ढुकले कहाँ करबो भा केस दम क्या माने करूंगा केस के नहीं करूंगा आगे ना तो चला पला पला तू भी पड़ू जा मु जेल रो नहीं मुकली पार के जाने बाजा नहीं चबिल केते दफा अष्ट दफा लगा हैला जे तरसर मुकली तुमर आठ दफारू तो मैं नहीं जेल खटियार पले आनी रिटा को देखाऊ आगो मर्धन कह गो बाबू तो राम लक्ष्मण सीता जत बेले बनवास चिचन दंड का अरण्य माने तांकर वास होइछ होय पछे पंचवटी बन के जइछ हां हां से दंड का अरण्य केनता खइछे केनता है छे आर केन वृक्ष मूले माई गौतम के बसई थीली मोर कुले बसई थीली आगो मोर चोएली मोर कुले बसई थीली आगो प्राण धन आगो मोर कुले बसई करी आस्तमर स्तन रे चित्र करिली अंकन तमर स्तन चित्र करिली अंकन यही कथा कही दे आग चंद मोही यही कथा कही देव आग चंद मोही गो आ केन वृक्ष मूले आमे करिला सोजन तमर स्तन रे चित्र काटिथिली पुण
প্রাণধন কহ গো বাবু এই কথা কহি দেব নাই করিব ডেরি গলি করে কহি দেব সমিয়া খেলা ভারী এই কথা কহি দেব নাই করি না ডেরি আই নাই করি না ডেরি গো যা করি কইব মাই গো সমিয়া খেলা ডেরি যা করি কইব মাই গো সমিয়া খেলা ভারী রামচন্দ্র ভগবান কেউ বৃক্ষ মূলরে বসাইଥିଲେ কোলরে দণ্ডকা অরণ্যরে আর সীতাঙ্ক স্তନରେ চিত্র কাটিଥିଲେ আমি নেই জানি আমটা হেন্তা পড়ছি কাଣା 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 নেই গাম ডোলি বুহারি বুহারি বলছি কাঁ বলে শুনো আমরটা হেন্তা পড়ছি বলে চলু কেনতা আসি কই দে তুই তো আমি বিল ছেড়ে দেবো তাহাকু বুঝেছি না ঠিক আগো আসো 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 কাଣା দুঃখ হেসি চালো তো টিকে চালো তমে চালো কাଣା নারী জাতি সহিবে তুমি ঘর করছ মা পথর কানা নেই বলছন গাহাটা হয় সরি গা কথা তো কহি শিখ পহলা শিখবার ট্রেনিং লিও সংসার ভিতরে ঘর করিছিল পথর পড়িলে সই আমার মুড়ে পকা হব পকাই নদীল এ বাবু নন্দর बोला गो हमको काना तो ही मन भावो আরে কহি যাউছ তুমি जनता गप सारा तू दही चुरालो जनता गप सारा तू दही चुरालो बाबू नंदर बोला गो हे बाबू नंदर बोला गो मन काना काना भाभी देलो बाबू नंदर बोला गो मन काना काना भाभी देलो আগো বাবু রজা ঘরের পিলা বলছ মুই চোপটা বছর মুই তোমাকে কাঁ বলু যে কিছু না কহব আর গপ সারা দহি চুরে চুরে খাইছ হেন্তা ভাবলাম কু দুই দিন যদি তোমার ঘরকে নেই গলে তো ডাকি আস হয় তো আসো গো আমার হাড়ি কুড়ি ফটাবো বলছি আ খাবো বলে আর মতে কপড়া চুরাবো কপড়া কপড়ার কথা কহুছো এই কপড়ার কথা এ बताओ তো हमरा कहू এ মোর রাধা মাই গো যমুনারে তুই লগ্ন খেলু কাঁ করছিলি যমুনা কা বলো ভগবান রে প্রভু এ মোর রাধা মাই গো যমুনারে তুই লগ্ন খেলু ও লগ্ন জন হইতিলি কে আর সেদিন লাগি বস্ত্র চুরাই নেলু আর সেদিন লাগি বস্ত্র চুরাই নেলু তুই রাধা মাই গো সতে যমুনারে লগ্ন খেলু তুই রাধা মাই গো সতে যমুনারে লগ্ন খেলু তোমার গাড়ির কান কিলা তোমার গাড়ির কান কিলা রাধামুড়ি বাড়ি টুকেল হয় গো বাড়ি রাধামুড়ি বাড়ি টুকেল হয় গো বাড়ি আমার পুষ্ট বাবু বর পিলা
আর ঘা ଇ ପିଲା ତ ଛଅଟେ ଅଛେ ଗୋ ଆଜି କାତି ଛାଡଲା ବାଲା ଏ ରତ୍ର କେଥର କହିଲୁ ନା ରେ କେତେ ଥର କହିଲୁ ନା ରେ କାତି କେନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଗଲା ବୋ पुढ़ो के पुढ़ो लड़ला बेला तू गोहिरा आसुछु मझी के जी ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛୁ हेंता नहीं से ताकर इंजिन रही गला न आर टोली आसु जे मुई घिचबी बोली के टोली घिचबा कहाँ है मोरू छु ଏ ତମ ନନି କେ ତତେ କହୁଛ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଫଟା ବୋଲି आ देख तो है आतिकर काम की दउछ मते ତୁଇ ତ ବେଡ଼ାଟେ हेंता जदी हिथी तो बोले तो ତୋର କାଇଁ ଲାଗି ହୁଙ୍କାରୁ हां ताकत थी बारू ତା କାଇଁ ଲାଗି ଛେରୁଛି ए मा लिपि घास खाई दे छे ସଖା ଏ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଗো ମାଇ हां कह ଆର୍ ଦିଅ ବୋଲ हां देमु ସେଟା କହି ଦିଅ ଗो इटा कहि देमु नाइ कहले का करबो काना करबो ତମର ଘରକେ ଜବରଦସ୍ତ ঢুকলে କାଁ କରିବ ଏ ପିଲା बंधई देमु ଏଡେ ତାଲା ପକେଇଛି जारे तो वाला भी करो तानी जोआ देखु जुबा ହେ କର हां मामू घर देखी छ कि नै तिरी डाइला मामू घर देखी छ कि नै मामू घर देखी छ कि नै ହଁ ଦେଖିଛୁ ଏଟା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଘରକୁ ଆସିଛୁ 101 के फोन करमु पलावाले जल्दी पलो କାଁ କରିବ तमर बापा माँ जनता मामू घर थिले हेंता मामू घर भरी दे 101 के मुई नहीं कहबार तो ଆସିବ ନାହିଁ आसीबो नहीं ओही गिर आइछु लाचो देछु 2000 लगा काना लाचो दे आइछि ठीक अछि ई कथा जे कहे मा पला ଲାଚ ନେବ ହେ 101 के फोन କଲେ ମୁଇ ଉଠାସିବ मुई सेतुर प्रेसिडेंट होछ ना तुम्हें उठासो हाय हाय काना होय होय कह बोलछु का बोलनो कह तो जहां बोलछे बोलू मां आगो बाबू तुमको जाना है तो ए नडे रतर हाय हाय वाह बुद्धि आगो बाबू का बोली कह तो का बोली कहूं का बोली कह तो हमें नहीं का कहूं बोल आगो बाबू का बोली आगो बाबू आगो बाबू बोली गेल का बोली में कह तो हाँ हाँ आगो बाबू मुई आगो माई का बोली में मुई का बनी कह का कहला छिबो का कहलु आने हमें नहीं जाऊं मुई का बोलছি ई কথা যেতে জলদি পারছ কহার দিও বলি कही देले पलाबे का पत्र हाँ के मोर पल्ला डी हो हां दे जल्दी जल्दी सपोर्ट करू जो फेर गोहिरा सुन कड़ा कानु गो ब्रजमोहना एबे जहाँ पचारिल गो जहाँ पचारिल जहाँ पचारिल कहुची पुण कड़ा कानु गो मोर ब्रजमोहना पचारिल कहुची पुण कड़ा कानु गो मोर ब्रजमोहना ब्रजमोहना ननिलो आमे गला दंड कारण जो वृक्ष तल गोला सयन बाबू कोला सयन नागेश्वरी वृक्ष ताहाको कहंती नागेश्वरी वृक्ष को ताहाको कहंती केन वृक्ष तले बोलु हाय दंडकारण्य नागेश्वरी वृक्ष मूल शोईथिल जे से जगार स्तन चित्रांकन करथिले जदि अविश्वास अछि गधना आरण्य कांडर गो अछि प्रमाण बाबू अछि प्रमाण
ଚିତ୍ର ଯେନ୍ କାଟିଥିଲି କାଁ ବୋଲି କାଟିଥିଲି କାଁ ବୋଲି କାଟିଥିଲ ତମର ମୁଡ ବୋଲି କାଟିଥିଲ ତ ଚିତ୍ରରେ କାଁ କାଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମେ ନାଇଁ ଜାନି କାହିଁ କହିବ ଏତକି କହିଦେଲ ଯେ ବଡ କର আর କିଛି ନି କହ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖରୁ ଦେଖୁଛି ବିଲେଇ ଆଖ ତୁ ତ ପତ୍ରଉଛ ନା କାକେ ମୋର ବୋଉକେ ପଚାର ଯା ମତେ ବି ପଚାର ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତୁଇ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ମତେ ନାଇଁ ଜାନି ବୋଲୁଛୁ ନା ହେନ୍ତା ହଉଛୁ ଆମେ नहीं जाने ନାଇଁ ଜାନି ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହ ନେଇ ଜାନି ବୋଲେ ଖୋଲି ଦେ କାଣା খুলি দেবো আমকু বেলে আমরটা সমলাবো কা বলে আমার ব্রহ্মাস্ত্র সমলাবে কা পত্র তো କାଁ ହେଲା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ହେନ୍ତାଟା ଆମର ଘରେ ओए विश्वकर्मा नहीं था तुम्हें ହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମତେ ପାରୁଛେ ନାଇଁ ପାରେ ହଁ নানিলু পত্রামা পত্রামা কি নাই পত্রম কহ ହଁ ହଁ ছাড়মা সপট দেব ঠিক আছে ছাড়মা কহ কহ করা কান্হ হে কহ কহ করা কান্হ নন্দর বড়া গো কহ কহ করা কান্হ এ কহ কহ করা কান্হ নন্দর বড়া গো কহ কহ করা কান্হ ননিলে যেତେବେଳେ ତୁମେ ବାବୁ ହେଲା ଜନମ ବାବୁ ହେଲା ଜନମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କଜ ଜଣ ବାବୁ ଗୋ କଜ ଜଣ ନଥିଲା ତାର ବାବୁ ରୂପ ତିନକ ବାବୁ ରୂପ ଜଣ খোলা খুলি কহি দেব তাহার নাম বাবু তাহার নাম কহ কহ করা কান কহ কহ করা কান নন্দর বলা গো কহ কহ করা কান ননিলো মুহ শুকি গলা না দেখো বুঝছো সুরেশ দাদা আর মাই আর সুরেশ আর আজি ছড়াতি নেই সুখ আর বচবে আগো কাই হেলা সুরেশ মানে তো চেপটা হয়ে যাইছ আমার তুমি কথা নেই কহ এমানে কেন প্রশ্ন ছাড়ুছন যে মু পচরউছে আড়ে হ্যাঁ ননিলো কৃষ্ণ ভগবান যেতেবেলে জন্ম হেলি কৃষ্ণ ভগবান কু দেখবার লাগি এন্তা জনে আসিଥିଲା যাহার কি রূপ বর্ণ চিহ্ন কিছু বি নাই से योग्यता की তার না কানা কিয়ে সে কৃষ্ণ যেতেবেলে জন্ম হেলে কৃষ্ণকে দেখবার লাগি জনে আসিଥିଲା তার রূপ রেখ বর্ণ চিহ্ন কিছু নেই হেନ୍ତାଟା ରବିରା সে লোকটা কি ପାଣିରେ ପିସି ହେନ୍ତା ଲଢ଼ିଥା পিও পিও আর পিব বলে বি আইন নব ନେଇ ଯାଉଛେ ଏମାନେ ଯେନ୍ ପୋଥା ପଚରଉଛନ୍ତି ইটা কহিদেলে খুলি দে খুলব ନା ଗୋ ଏଇଟା କହିଦେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବ ତ খোলবার কথা বাড়ি পটে থুই দিও বহুত লোক বহুত আগে গলন ଆମେ হয় ଆକେ ଯିବୁନି সখা ଓ আগ বিচিত্র কথা গুমর নবচেলা আর বিচিত্র কথা গুমর নবচেলা আগ মুহি যেতেবেলে জন্ম হইলি আগ মুহি যেতেবেলে জন্ম হইলি আর পরম ব্রহ্ম স্বামী দেখি আসিলা কি আসলা
ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। परम ब्रह्म स्वामी ତାଙ୍କର ରୂପ ରେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ये ननी मते हसा लागुଛି बाबूगर कथा सुन लगे ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ମାଗିଥିଲେ ସେ ନିରାକର ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ ରୂପ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ ଥିଲେ। କିଛି नहीं थे ଜର ଭଳାକେ କିଏ ଆଇଥିଲେ? ननी रे और सही व्यक्ति बाबू नारी जे थिला जानी थिले कुह नंदर बोला अबु नंदर बोला पुरुष नहीं थई जेन व्यक्ति आसीथिला से पुरुष नुहे से और निराकार भगवान तो पुरुष टे आओ नारी टे थिला सेटा ସେ ନାରୀଟା କିଏ? ଆଗ ଏ କଥା କହିଲେ ଦର୍ପଣ ପ୍ରତେ ଗଲେ ଆଗ ମାଇ कह गो बाबू ଏ ତୁମର ଶିଖିଲା ଟିକେ କରିଦେବ କାନ୍ଧିଲା। ଦହି ମହିକିନା ଖୁଲିଆ ଦେମୁ আর না খাইলে কেন্দা কমি জানিছ? କେନ୍ତା କର ଖୁଲିଆ ଦେମୁ ରେ କହିଲା। আর বিচিত্র কথা গোমর নব ছয়লা। সখা দেবকীর ষড়পুত্রকে যেতবেলে কংস নেইকি মারি দিয়েছি ହଁ ହଁ তো অষ্টম সপ্তম গর্ভ বলরাম উল্কাপাত হয়ে গেলে রোহিণীর গর্ভ। তো অষ্টম গর্ভরে যেতবেলে কৃষ্ণ জন্ম হউছন তো জন্ম হেলা সময় কেনতা হইছে केनता है गो बाबू কংস 50 ক্ষণি বল যুগুয়া দেইছিলা। केते 50 ক্ষণি বল যুগুয়া দেইছিলা है যে সমস্তଙ୍କୁ কହୁଥିଲା যে দেবকীর অষ্টম গর্ভ যেব সমাপ্ত হবা মতে তুমি কহি যাব है है এইকরি দর্পণ শিলারে মারি মারি আগমর্ধন कह गो बाबू আগ ব্রহ্মা নিদ্রাবতীকে পঠাই দেলে। ব্রহ্মা নিদ্রাবতীকে পঠালে के ব্রহ্মা নিদ্রাবতীকে পঠাই দেলে। देखी पारसो আগমর্ধন क्या है ला দেখি পারছি তুমি দেখি পারছ যে রূপরেখ নেই বলুছ हाँ সখা আগ ব্রহ্মা নিদ্রাবতীকে পঠাই দেলে। সমস্তকে নিদ্রা খারাপ হইলে গো খারাপ হইলে নিদ্রাবতী যেতে বেলে পঠাই দেলে হয়। নেই গা বাবু দেখলে মারির ভঞ্জা যেতবেলে নিদ্রাবতীকে পঠাই দিছ हाँ गो बाबू সে নিদ্রাবতী সমস্তঙ্কর দেহরে নিদ্রা খারি দেলা। হয় হয় আগর উপরে খবর ন চিহ্ন নেই থিলা উপরে খবর ন চিহ্ন নেই থিলা গো বিচিত্র কথা তোমার নবছ এলা। সখা তো নিদ্রাবতীকে ব্রহ্মা পঠাইলে নিদ্রাবতীর উপরে খবর ন চিহ্ন নাই কিছু নাই। জানল আগ যদি অছি মাই অবিশ্বাস দেখিব যাই হরি বংশ গো দেখিব যাই হরি বংশ। हम ड्राइवर आसले न नहीं आसवर तर देखे कर में पूरा তুমি যেতে দেখলে বি হারু পাটি হারব এখানে आरामो আগ মোর মাই আগ যদি অছি মাই অবিশ্বাস গো দেখিব যাই হরি বংশ গো দেখিব যাই হরি বংশ। তৃতীয় খণ্ডরে কথা রহিলা জন্মখণ্ডরে মাই কথা রহিলা গো বিচিত্র কথা গো মোর নবছ এলা। আজি সিনা হারি গলা এ পিলা আর দিনটা আইবু আজি সিনা হারি 8 दिन भेट पड़बे দিনটা আইবু 8 दिन में आसी पारु छु দিনে আসবো সখা दम अच्छे बोले आदि फिर केन जगह भेट पड़ो बोला মুই যেবে আইলে বি হারব গো তুমি জিতবার চান্স নেই। ଆମେ ତ ଏଟା ରଖିଯିବ ଜିତଲା ଜିନିଷ ভাত সাবাগ নিজে দেখো କାହାକେ